इसोर কথা দে যাব কিন্তু মান ভালা मैं हालेलुया praise the Lord ahi কথা দেখি ওকে प्रार्थना কৰিব এটা thank you wala baba আজি লাগা কি বুঝাতো itu আপনি লাগা বেশি কামর মরম আছে thank you Jesus Lord আপনি লাগা জায়গাতে খারাপ হয়ে গেল আপনি লাগা বাচ্চা খানকে মই আপনার ঈশ্বর কথা কবলে আছে বাবা আমি প্রার্থনা করে আছে सब मानो अलग अलग भावना अलग दुख मन चिंता मन भारी लग रहा है बोले भी आज अपनी लगा कथा होना मिलते तखला मन ने विश्वास नहीं जाओगे तखला मन ने ताकत नहीं जाओगे तखला मन ने शांति नहीं जाओगे तखल कुछ जगह पे गलती हुआ ऐसे बोले itu bukti punya ठीक जगह पे आए बोले बाबा इसो विशुद्ध धन्यवाद दिया thank you Jesus अपनी राजा से लोग हालेलुया ओराबा शिखालाबा शानदाराबा thank you Lord अपनी glorify किया से प्रभु यीशु अपना नाम के हालेलुया ऊंचा महिमा और दमोर किया से प्रभु यीशु अपनी धन्यवाद दिया से I will take the Islam of my God. Hallelujah. Shandaraba. Shoraba Hikalaba. Shorama Mama Mama. Zandere Lady Baba. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, I will pray about this. Prabhu Jisu apna naam ucha kariya se Holy Spirit aji laga service de Lord. Apna laga bacha khan itu word ke mon bhitor pra lobole dibi serious pra lobole dibi tai khan karne ase itu jani bole dibi hallelujah apni ke bishi thanks digena itu brand na jisu kita namte mangi ase amen praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord aji apni khana hode ekdom bola tini kuishe kuse ketha kuishe बोले भी और भी अपनी कान के सेम को बोले ना से बिकॉज़ कि जब अपनी कान जाते हैं भी पावर जाए और मन के लगा के दूसरा मानो कान प्रार्थना पूरा लगा अलग अलग किसी पूरा कोई दे और किसी मानो प्रार्थना तो उल्टा दे भी किसी चलाए उल्टा फुल्टा ना किसी इस्लाम प्रेयर किसी चलाए कि और itu jaga de प्रार्थना de विषय मानो के उल्टा दे हिकाई दिया उल्टा दे लीड कर दिया लगा विषय असते अपने रुपए मानो के फॉलो कर ले अपने लगा प्रार्थना तो रोम हो दे मानो के फॉलो कर ले भी तमोर पास्टर खान के ओ ताई तमोर चर्च लगा पास्टर ऐसे तो ताई तो की कोया से ठीक कोया से की निगाह अपना वो बड़े बोले कि निगाह ना बोले मानो के फॉलो खुशी बोले अपनी अंधेरा के जगते विषय मानो ईश्वर का कथा ओलिवी कहाँ बिब्लिकल फाउंडेशन कथा लगा दे उसके जिसु ब्रदर बजे लास्ट दिन ते विषय मानो ईसा लगा कथा भी बोलो हाँ हालेलुया itu berapa kami kan cuti होशियार कोरोना एक बोले kami kan jujur gada deh खुशी लगे हालेलुया हालेलुया तो अभी आती को बोले मन थका दो प्रार्थना लगा कथा को बोले बोले प्रेयर सब बोले बोलते प्रेयर प्रार्थना ना हालेलुया so बिशी सिंपल आसे प्रार्थना प्रति बिशी सिंपल आसे बोले भी बिशी मानो itu के तान बनाई दे उल्टा बनाई के ने अमी खान के बाइबल दे की आसे अमी खान itu के फॉलो करे itu berarti apa anda प्रार्थना kuriya se itu भी बुरी ना है itu भी change होना है itu भी result दिखाना है अब itu भी blessing दिखाना है itu भी miracle दिखाना है itu बड़ा अपनी बाइबल के follow करने लगे बाइबल के सबो लगे बाइबल पर हमें kan शिकायत है amen किसी रास्ता से प्रार्थना करा तो किसी अलग-अलग प्रेयर है बोले
A better way to pray. Ati mo kubole mo nakalo. A better way to pray. Ekta bhal rasta apni pratna kubole karne asite. Hallelujah. और अपनी जुदी इनके follow करिए बोले अपनी लगा life के अपनी लगा प्रार्थना लगा answer अपनी दिखिबो. Amen. Hallelujah. अपनी किमान भाव words कोई ना प्रार्थना दे ईश्वर तू नसाई दे. विषय मानो खंडी के ना हालात खुली के ने acting खुली के ना भी pray खुली दे. इनका विषय. और जिसको इनका मानो करने warning दिए ना आते. Warning. अलग ते warning दिया ना दे उन्हीं प्रार्थना करा दे तो warning किसी ने जिसको करा. पूरा Bible खुली भी Bible सभी अंदाज पूरा मानो के विश्वास करें. Hallelujah. I will Bible verse दिया. Matthew लगा किताब थे अपने लगा Bible खुली भी अमी विशाख बात होए विशाख करे ऐसे Bible खुली भी. Matthew लगा किताब थे chapter 6 verse 5 थे इन्हीं का ऐसे. And when you pray, अपनी जितना प्रार्थना करे, you shall not be like the hypocrite को ऐसे. अपनी प्रार्थना करा देंगे hypocrite को ऐसे तो. Hypocrite लगा मतलब तो दिखाई तो बोले लगा. मानो कि दिखाई ऐसे प्रार्थना करी के नहीं. तो बाइबल लगा टाइम दे, जिसु लगा टाइम दे, फारोसीस कान चीने का था किसे. फारोसी मानो कान की करीबो ताई कान तो ना रास्ता लगा कॉर्नर दे खड़ा करी के ने, रास्ता दे खड़ा करी के ने, मुंह तो एकदम सुखाए के ने, ताई कान प्रार्थना करी मानो की दिखाए. Hallelujah. Hallelujah. मैं पहला दे first विश्वासी हुआ देते ना. मैं बोला पता गया से. मैं first विश्वासी बुरा देंगे. मोला साथी एक था ऐसे अभी तक किलो दे baptize हुई है. तो ताई मोला सोने बोले मैं भी बोले. तो अभी जोर पर प्रार्थना बोले ताई भी मैं पर भी जोर करे. और भाल कथा अभी बोले तो ताई भी और मैं पर भी भाल करे. तो कंपटीशन पूरा दिसना ना. और itu anti to aina. Ayya. Ini mantap kau dasar. Ayya mantap kau dasar. Kau dasar. Allah dasar. मेरा महान भाई मन खुशी पाई से अपनी लंबा प्रार्थना करे ऐसे जोर प्रार्थना करे ऐसे लगा मतलब अपनी तपस्या ऐसे नहीं दे. हालेलुया. बाइबल में चेक बाइबल में सब. Amen. Hallelujah. ये तो जिसको प्रति कुछ है. ये तो hypocrite खान इसना लोगे. मानो कि खाली दिखावे लगा प्रार्थना न कोई भी कुछ. Hallelujah. Hallelujah. कि मानो ये तो मानो खान तो ये तो hypocrite खान तो ये तो फारोसी मानो खान तो कि ऐसे ता खान तो ना रास्ता लगा कॉर्नर दे. नोले ना तुम जगह ते हवा कुड़ी के ने चुलाई के ने प्रार्थना करो. ओए कितने बार जनरल थे अमी हम प्रार्थना करते मी दुआई. Amen. अपने लगा मोन सुधी ठीक ऐसे बोले अपनी ठीक ऐसे. Amen. Hallelujah. There is nothing wrong in praying. Hallelujah. बोले कि आपने जुदी मानो कि दिखा बोले करने प्रार्थना करी ऐसे बोले ये तो क्या ऐसे अपनी लगा इनाम अपनी प्रार्थना करी से बुरा लगा इनाम अपनी पाई ऐसे ईश्वर पर अपनी कुछ ना पाओ. ये तो देखिए ऐसे तो बाइबल वर्स है तो बाइबल कुछ बोला. Amen. मानो कि दिखा बोले करने हमें ना कितना भी प्रार्थना ऊपर वो लगे और कुछ ने अपनी तो चैप्टर ने पूरे जैसे बोले किन्हीं का प्रार्थना ऊपर वो लगे इतो हिकाई ऐसे हमें लगे. Amen. Do not use vain repetitions को ऐसे ना हमें कहीं किधर बार एक तो word के किसी बार repeat करे ना मानो बुना नहीं कि अरे मैं words तो घूमा लेकिन ना इन्हें क्या लाभ इधर कि जब आपने जब तक इतना धरा ले किसी मानो नहीं लगा. Hallelujah. itu berarti ईश्वर अपनी किमान भाव words कोई ना itu दे खुशी ना पाए दे. बोले भी अपनी किमान मन प्रार्थना करे ईश्वर itu के खुशी पाए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अपनी हो पर किसी लंबा प्रार्थना करे अभी तो किसी लंबा प्रार्थना करे अभी एक घंटा प्रार्थना करे 2 घंटा प्रार्थना करे एक दिन पूरा प्रार्थना करे itu करने खाली बोले भी. Hallelujah. Hallelujah. ओए किसी बार अभी भी चर्च मानो के कोई अभी इनका प्रार्थना रुचि इनका किसी इनका बोले भी not because अभी
আপনি খানকে বলা নাম ডাঙৰ কৰিবলৈ কিন্তু আমি আপনি খানকে শিকাবলৈ কাৰণে বুজাবলৈ কাৰণে কৈ আছো Hallelujah Hallelujah Praise the Lord প্ৰাৰ্থনাটো খালি আপনি আৰু ঈশ্বৰ লগা মাজতে হ'ব লাগে Amen বলে আমি কিবা প্ৰব্লেম এটা নাগালেণ্ড কি ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আছে না আমি তাক মানুহকে বেছি দেখাবলৈ মন যায় प्रार्थना करले भी মানুষকে বেশি দেখাবলে মন যায় ফাস্টিং করলে भी মানুষকে দেখাবলে বেশি মন যায় মানুষকে কবলে মন যায় মই ইমান দিন প্রার্থনা করছি মই ইমান দিন ফাস্টিং কি লাভ আছে বাইবেল কি আপনি লাগা ব্লেসিং আপনি লাগা রিওয়ার্ড আপনি পাই নিছিলেন হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমি কাম খসাটো তুমি বলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আমি भी इनका থাকিছিল মানুষকে দেখাবলে মন মানুষের মধ্যে আইয়া পাস্টার আপনি লাগা প্রার্থনা এটা লাগে মই পাস্টার হওয়া নাই বলে भी মানুষের মধ্যে ভাল করে দিবলে মন বেশি ইনকা থাকিছিল বলে भी প্রার্থনা তো ঈশ্বর কেতিয়া भी একসেপ্ট করা থাকে আপনি প্রার্থনা করছি বলে ঈশ্বর পরে একসেপ্ট করলে দিবলে মন আছে না মানুষ পরে একসেপ্ট করলে দিবলে মন আছে কি হইছে আপনি প্রার্থনা করিছে বলে ঈশ্বর পৰা শুনি কেনে একসেপ্ট কৰিবলৈ দিবলৈ মন আছে না মানুহ শুনি কেনে কিছু পাবলৈ দিবলৈ মন আছে তো আপোনাৰ মন পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমেন হালেলুয়া আপোনাৰ মন পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰাটো ঈশ্বৰ তোকে সব পৰা বেছি খুশি পায় হ'ব পাৰে আপুনি মগন মানুহকে দেখাবলৈ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নকৰে হ'ব পাৰে বলে আমি লাগা প্ৰেয়াৰটো না কথা আমি লাগা মাথা বিষাই আছে বলে তো আমি পেট বিষা লাগা দৱাই খাইলে তো ভালো হবে না হ্যাঁ আমি লাগা মাথা বিষাইলে আমি মাথা বিষা লাগা দवाई খাব লাগিব আমেন পেট বিষা লাগা দवाई খাইলে কি হ'ব গড়বড় হয়ে যাব উল্টা হয়ে যাব আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া কিন্তু আপনি মাথা বিষা দেন যে মাথা বিষা লাগা দवाई খাবি না আমেন হালেলুয়া Why? I can learn to bole mon nai. I can Bible te isora Jisu pra warning dia se eneka prarthna nokuribi. Amen. Hoile be apni kitia prarthna koribo torja mon koribi goyas. Amen. Apni kitia prarthna koribo torja mon koribi. Manu ke stani kori na dibi apni prarthna kori ase. Amen. Hallelujah. Apni kitia eklabra प्रार्थना करे अपने लगा बाबा लो बोलना अपने लगा बाबा सबके दिखाए के ने अपने के ब्लेसिंग दी बोले आमेन हालेलुया होबो वाले अपने लगा प्रार्थना करा तो कुछ भी दिखा नहीं बोले भी अपने के ब्लेसिंग दिया दे ईश्वर बड़ा सब लगा आगे थे सब के दिखाए के ने अपने के ब्लेसिंग दी बोले आमेन हालेलुया आमेन वाला से नहीं Amen. Balas na naik enggak? Balas itu. Amen. Hallelujah. Itu berarti Yesus beras strictly. Kami kan dia berasa. Ini kalau ada prayer berkulibi. Boleh bi abdi प्रार्थना कुछ भी. Dorja pon kulibi. Amen. Hallelujah. And talk to your father. अपने लगा बाबा के कथा कुलिbi. अपने लगा बाबा के प्रार्थना कुलिbi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. और अपने लगा बाबा अपनी के दिखी अपनी के रिवॉर्ड दिबो आमेन हालेलुया बेसी मानु आमी खान इनेका प्रार्थना करे दे अपनी हालेलुया बाबा ईश्वर अपनी के धन्यवाद दिया से यार की कोते लास्ट रे जिसु लगा नाम बड़ा मांगी से आमेन अपनी बाबा ईश्वर लगा नाम बड़ा शुरू करिसे और खत्म जिसु लगा नाम बड़ा आमेन पूरा लगा मतलब विद्युत प्रार्थना ठीक আছে এটা নয় রে You need to learn how to pray. ইনিগা প্রার্থনা করব লাগে আপনি শিখিব লাগে আপনি জানিব লাগে আমেন আপনি গলতি লাগা প্রার্থনা কইছে বলে কি হবে শয়তান কারণে দরজা খুলে দিয়ে দেন হালেলুয়া কইলাতে একটা মানুষরা ইনিগা কই থাকিছে একটা মানুষরা কই থাকে শয়তান কি কিতে বা ইসোটো ইউজ করি গেলে আমি কানা জীবনকে দুঃখ দিয়ে সাতান প্রাণী কানা জীবনকে কাম করি থাকা বিমার আনি থাকা প্রবলেম আনি থাকা ঝগড়া আনি থাকা তো
Isobra amikanke correct wes. Isobra amikanke shikai ase. Ini gana isobra biya pai ase. Ini gana ka teaching khan. Ini gana kotha khan bhi wala ka bishi ase. Isobra apnike temptation di ase. Isor kite bhi temptation na diye do. Bible te ekta verse भी ना है ईश्वर पर अपनी के temptation दिया लगा हालेलुया एकटा मैं होसा बता को एकटा अंकल ताई बिशी बाल ताकिसले ताई बीमार बिशी होई गेने आइसे बोले भी प्रार्थना करिसे আমি তাকে ईश्वर কথা কইছে তাই বিশ্বাস করছে তাই ভাল হইছে তাই পুরা ভাল হয়ে যাইছে হলে भी কি করিছে দেখান যায় না বস্তিতে যা পিছেতে তাই খান রং প্রার্থনা করেছে কি করেছে রং প্রার্থনা করেছে আপনি কি রং প্রার্থনা করে শয়তান লাগা দরজা খুলে দিয়ে একটু জানেন হালেলুয়া হালেলুয়া আর তো মানুষ কি প্রার্থনা করেছে শয়তান লাগা দরজা খুলে দিছে আর তাই খান লাগা লিডার্স খানরা আমি তাখানা লিডার্স খানরা তাখান দিয়ে খুশি itu কি কয় মধু না মধু মাংস আর ভাত তাই লাগা itu কি কয় সিমিট্রিতে হালি দিবি বসে সিমিট্রিতে হালি দিবি বসে আপনি জানি না হুদিস না হনা না বেশি মানুষ দিলা করে হুদিস না হনা না বেশি মানুষ খান বস্তিতে ইনিগা বেশি চলাই দে unbiblical ase Bible te na thaka laga ase itu witchcraft ase isora ase itu nukuribi itu bishi bina ase shaitan laga atma ke ahi bole diye bisle hallelujah apni Bible ke follow koribo na apni laga pastor ke apni laga leader ke itu prarthna manu ke itu prophet ke follow koribo unke follow koribo ha बोले भी आपने कहा किसी बात को कौन बड़ा आंसर किया था ईश्वर अपनी कहा मन जाने सर अपनी कहा निगाह बड़ा निजोर लगा जीवन के किसी मानव को लाने थे हालेलुया एकता बुद्धू खा मानो के एकता प्रार्थना लगा घोर ले कहा कि कुछ फास्टिंग पूरी भी मूल बोले ऐसे ईश्वर लगा फास्टिंग लगे ऐसे फास्टिंग लगा पर्पस जानिबो लगे इतो बड़ा আমি কান পিছি মানো ফাস্টিং लगा पर्पस ना जाने प्रार्थना लगा पर्पस तो की करने আমি फास्टिंग करबो लगे इतो जानिबे ना बाइबल ते सभी ना बाइबल ते सब लिखी আছে आमेन इतो मानो तो তাই 7 days लगा फास्टिंग टाइम दिसे और তাই 3 दिन কোনো রকম তাই কইছে হলে ভয় পড়া কইছে আপনি ফাস্টিং করিলে বিশ্বাস প্রা ফাস্টিং করব লাগে রে হালেলুয়া ভয় পড়া নহয় কিন্তু ইতো মানুষ ভাবিছে কি আমি ফাস্টিং ভাল প্রা করা নাই বলে আমি মরি যাব কেলে মানে তো মানুষ প্রায় প্রার্থনা মানুষ প্রা আই গেলে নিগা কইছিল और 4 दिन दे ता लगा डेड बॉडी रंगखांग लगा नीचे दे पाइस सभी ना रंगखांग मींस पहाड़ ला नीचे दे हालेलुया किने का एक रॉन्ग टीचिंग ब्रा अपने लगा लाइफ पूरा बिया प्रोबले पड़े दे अपने लगा लाइफ तो पूरा बर्बाद कर दो पड़े हालेलुया प्रार्थना itu prayer house pra not prayer house प्रार्थना pra manu ekta pra maiki mota sadi gurina ase mota do notun Christian hoise Hindu pra aise Hindu pra Christian hoise aur maiki do bacha bukise itu प्रार्थना pra manu pra ki kushi jane tai itu pette bacha thake to shaitan laga bacha ase ayya और ताला हाथ भी दोस्ता देखिए ऐसे दूसरे या कुछ पर इनका चीलो ची कुछ पर है किसी को कोई आश्चर्य लगे ऐसा कैसे नागालैंड में तो इतना पिछी तंगोर प्रॉब्लम आते और पिछी मानो अंधा सुकु बॉम्ब करी के ने इतने
follow কৰি আছো Hallelujah কি জানে আপোনাৰ চাৰ্চ মানুহ কোনোবা খুশি নাপাব পাৰে বলে বি তো সঁচা আছে আপুনি খুশি পাবি নাপাবি বলে বি তো সঁচা আছে যদি ঈশ্বৰৰ কথা দি আছে আমি বিশ্বাস কৰি আছে বলে বাইবেলতে চেক কৰিবি না ফাস্টিং কৰিবি না বলে কি কাৰণে আমি ফাস্টিং কৰিব লাগে ইটো জানিবি না আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে কি দিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব জানিবি না শিকিবি না আপনি এই জানা নিচিনা মই জানি আছে মহান কিবা পাস্টৰ খানে বেছি জানা নিচিনা কৰিব হালেলুয়া ইনিলা নকৰিবি আপনিলা নিজৰ লগা লাইফ ডেঞ্জাৰলে আনিবলে আত্মা লগা বস্তুটো না ইউ ক্যানট প্লে আত্মা লগা বস্তুটো আমি খেলিবলৈ নাপাৰে যে ইটস ভেৰি ডেঞ্জাৰ আপনি ইটো লগা নলেজ নাই বলে আন্দাজ পৰা কিতাবি ইটো নকৰিবি কি বি বস্তু হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি নলেজ আহা পিছতে কৰিবি বাইবেলতে কৈ আছে ঈশ্বৰ কিতাবি কোন কেবি টেম্পটেশন না দিয়ে তো বিয়া না নিয়ে তো কার্স বিমার ঈশ্বৰ না নানে একটা বাইবেল ভার্স भी নাই নিউ টেস্টামেন্ট দে চাইছে বলে একটা বাইবেল ভার্স भी নাই ঈশ্বৰ না মানুহে বিমাৰ লাগাইছে Hallelujah. ঈশ্বৰ বা শয়তানকে এলাউ কৰি গৈছে কিবা মানে আমি লগা জীবন দে কাম কৰিবলৈ গান নহয় ইটো গলতি আছে ন ক'ত পৰা শিকিছে ক'ত পৰা আহিছে ইটো গলতি আছে Hallelujah. Praise the Lord. ইটো পৰা আমি তাৰ ৰাইট মোটিভ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আপনি লগা মোটিভ আপনি লগা মন দে আপনি লগা ওয়ার্ডস আপনি কথা কোৱাৰ ওয়ার্ডস কি ওলাই আছে ইটো ইমান ভাল নহব পাৰে যদি আপোনাৰ মন নে ঠিক আছে বলে না ইটোহে আসল প্ৰাৰ্থনা আছে আমেন ইটো প্ৰাৰ্থনা কি ঈশ্বৰ পৰা আনসাৰ দিব আমেন হালেলুয়া আপনি কিমান ভাল ওয়ার্ডস কয় ও তো পাস্টাৰ তো ইমান ভাল ওয়ার্ডস কয় আছে বলে তাৰ মন দে মোটিভ ঠিক নাই বলে মন ঠিক নাই বলে ইটো প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰ একসেপ্ট নকৰিব হালেলুয়া Hallelujah. Praise the Lord. Itu Yesus Kristus busto. Tumi kan মানুষকে দিখাবলে কারণে প্রার্থনা করে দিবে। না? Matthew লাগা কিতাব তে Matthew 23:14 দে যিশু ব্রা ফারসি মানুষকে গালি দিয়াছে। কিলে এখন মানুষকে দিখাবলে কারণে প্রার্থনা করতে গেছে। ঈশ্বর কারণে প্রার্থনা করা নাই। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. itu bra apni thanks de प्रार्थना को oh मुझे thanks de oh bahasa bare baba thanks de प्रार्थना কৰি থাকিব পাৰে prophecy কৰি থাকিব পাৰে নহলে আপনি মানুহে টকা পইচা বি দি থাকিব পাৰে মানুহে মদত কৰি থাকিব পাৰে নহলে বি আপনি লগা মোটিভ আপনি লগা মন ঠিক নাই বলে ইটো দে ব্লেসিং নাই দে হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি লগা মন আপনি লগা হার্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে Corinthian laga kitab de koise 1 Corinthian chapter 13 de koise apni thanks de prarthana koribole pare hoile bi apni laga mon de morom nai bole na apni laga thanks de prarthana korata na itu bisa laga prarthana koise देखिए ना बाइबल में देखिए ना 1 Corinthian chapter 13 de sabe moi ki na sabe nole kobo pastor mitor pra bunai ke na koise আমি নিজৰ পৰা বনাই না কোৱা বাইবেলতে ঈশ্বৰ পৰা দিয়া হৈ আছে আপুনি thanks দে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰে আপুনি প্ৰফেসি কৰি থাকিব পাৰে হইলে বি আপুনি লগা মন দে মৰম নাই বলে না আপনি লগা প্ৰাৰ্থনা আপনি লগা প্ৰফেসি আপনি চার্চ কে টাইটস দিয়া না অফারিং দিয়া ডোনেশন দিয়া না আপনি ঈশ্বৰ কাৰণে কি কৰি আছে তাতে blessing নাই Hallelujah. আপনি কি একটা করি আছে বলে তো এদিকে অ্যাকসেপ্ট করে বলে দিবলে মন আছে আমেন Hallelujah. Hallelujah. কিন্তু পুরা মই খান কিনেগা রাইট পুরা প্রার্থনা করিব ইটো হিকি বলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে Hallelujah. আপনি গান প্রার্থনা করতে করে আছে কিন্তু কারণ নয় কিন্তু কিবা আমি কান না জানিছে বলে আমি খান উল্টা প্রামি প্রে করে
Hallelujah. Moi bi dega thakisido. Moi bi dega kudaisido. Hoile bi moi kitia Bible puribole shuru hoise. Bible te saise Jisu pra prarthana kura. Jisu pra pray dega puribi. Likha do bishi alag ase manu khan prarthana kura. আমি খান লাগা ম্যানুয়াল তো কি আছে আমি খান তো কি কে ফলো করব লাগে আপনি প্রার্থনা লাগা কথা জানি বলে মন যায় বলে বাইবেল তে সাবি আমেন ফাস্টিং লাগা কথা জানি বলে মন যায় বলে বাইবেল তে সাবি হালেলুয়া টাকা পয়সা লাগা কথা জানি বলে মন যায় বলে বাইবেল তে সাবি শাদি লাগা আপনি লাগা শাদি লাগা লাইফ সাবলে মন যায় বলে বাইবেল তে সাবি বাচ্চা লাগা জানি বলে মন যায় বলে বাইবেল তে সাবি সব ঈশ্বর বাইবেল তে দিছিল हालेलुया ईश्वर का सब बाइबल ते दिखना आस्ते अपनी बाइबल ते फॉलो करिबो लागे निजोर का पूरी किने बिसारिबो लागे इतो ठीक होय आसे आमेन इतो ईश्वर लगा किताब असतो हालेलुया अपनी इतो के फॉलो करिबो लागे इतो के किने फॉलो करिबो अपनी किते আমি গলতি রাস্তাতে না যাব আপনি লাগা প্রার্থনা কিতে উল্টা নহবো ওই ঠিক তে প্রার্থনা করব হেবে और अपना प्रार्थना लगा आंसर दिखिए हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया अपनी लगा हार्ट अपनी प्रार्थना गुरुबले ना जाने को पाए আমি না সাথে একটা থাকিছিলে তাই মুখ পুরা আওয়াজ भी নলাই প্রে করা দেনা আওয়াজ भी নলাই তালা प्रार्थना तो गुनाह है ना बोले भी अपनी की वर्ड्स होया से होय वर्ड्स भी उदिले पिछे बाल हमें निजोर की भी विश्वास पे कमर भरी दिए बोले भी अपनी लगा मन पूरा अपनी प्रार्थना करा दो इतो है ईश्वर लोई दे और इतने कमर काम करे दे आमेन हालेलुया अपनी जोर पर प्रार्थना लोग शिक लेंगे अपनी मन पूरा प्रयास करना है ईश्वर इतो लगा प्रार्थना के रुकिया से आमेन Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Itu bra apni laga motive, apni laga heart ki ase, apni ईश्वर के पैसा मांगी ase. ईश्वर मुझे पैसा दिबी, ईश्वर मुझे पैसा लगे, मुझे गाड़ी लगे, मुझे इतु लगे. होले apni laga motive ki ase, apni laga मन दे की भावना बरा ईश्वर के मांगी ase. Amen. ईश्वर जाने दो. Hallelujah. Hallelujah. ईश्वर मुझे गाड़ी दिबी मुझे गाड़ी दिसी बोले मैं अपनी लगा काम करिबो मैं मन दिगना अपनी लोग आइबो আমি কাট ইনিকা করে থাকিব পারে বলি বি ईश्वर का गाड़ी दिया पीछे আমি কাট मन भर्ती हो जाए होना ना किसी मन में रास्ता ईश्वर मुझे पैसा दिबी मुझे पैसा दिबी আমি কাট ইনিকা प्रार्थना করে থাকিব পারে বলি বি पैसा दिया पीछे আমি কাট मन बदली हो जाए ईश्वर के तो सबसे कमती वाला है दिए ना सबसे बिया वाला अभी ना पैसा गिनती बुरा टाइम देना 10 টাকা नोट तो ना आई अनुकूल पेंट मारे ना खाला पुलिस ना माटी दे निकाले बनाई दिसे ना किती का असं नाचने इन्हीं का पैसा kan दिया है अभी का नागा मानुखान एटलीस्ट अभी का क्रिश्चियन मानुखान तो जाने भागा Amen. ईश्वर की कितनी का जाने तो हमें कला नगर मानो का Amen. Hallelujah. नगर मानो कि अपनी tithes दी बोले हिकाबो ना लगे दे tithes दी हिकाबो ना लगे offering दी tithes दी हिकाबो ना लगे praise मानो का ये हिकाबो ना because नगर मानो का कोई ला प्रार्थना जाने के ना आया सो Amen. बाबा प्रार्थना जाने के ना आया से tithes offering Hallelujah. Hallelujah. Boleh ni kami kan kita kami dalam church lagi puasa kan dikile. Memang discourage aja. Man detera kata, kau malah hat tu, olay janis na, kau malah theng olay janis. अरे अपने ईश्वर के दिए से तो अपने ईश्वर के दिया देते सब बड़ा साफा वाला सब बड़ा सुंदर वाला सब बड़ा दंगोर वाला ईश्वर के दिए ना बाइबल देना पुराना नियम दे ऑफरिंग आदि से बोले ना बोला तो पैसा ना दिए दो साकुली दिबो बोले कबूतर दिबो बोले किबा किबि जानवर खान दिए दो কিন্তু ধ্যান দেন না চেক করে কেন লই দো অলপ পি তাকি থাকি বলে রিজেক্ট আসে লই দো
ঈশ্বৰকে দিবলৈ আছে তো জবৰালি হালি দিলে কি আছে এইটো নহয় ঈশ্বৰক বিয়া নাপায় কিবা নামানিব লাগে আপুনি দিবলৈ মন যায় বোলে ভাল হলা চাফা হলা দিবি না আমেন হালেলুয়া ঘৰতে কিবা চব্জি ওলাইছে বোলে একলা নাখাবি আমি তাক কিছুমান ঘৰতে চব্জি লগাই বোলে চাৰ্চ আনি না দিয়ে তো আমি তাক কিছুমান মুৰ্গী পালি আছে গৰু পালি আছে ছাগলী পালি থাকিব পাৰে বোলে আমি ঈশ্বৰকে নাদিয়ে তো কিলে আমি নিজৰ কাৰণে ভাবনা এইটো বাইবেলতে কৈ আছে আপুনি মাগি আছে বোলে আপুনি নাপাব কিলে নাপায় জানে কিলে মানে আপুনি নিজৰ কাৰণেহে মাগি আছে মই কাৰণ নিজৰ কাৰণে মাগা পৰা না নাপাইলে হালেলুয়া ঈশ্বৰ আপুনি কি ব্লেসিং দিয়া জানতে আপুনি লগা ব্লেসিং টো মানুহ লগত বি শেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে দিয়ে খালি নিজৰ এনজয় কৰিবলৈ কাৰণে নিজৰ খুশি পাবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা ঐ আপুনি লগা আছে আপুনি কি দিছে হইলে বি ইটো মানুহকে বি ব্লেস কৰিবলৈ মানুহকে বি হেল্প কৰিবলৈ ঈশ্বৰ লগা কাম দে দিবলৈ কাৰণে আছে হালেলুয়া ঈশ্বৰ লগা কাম দে ইউজ কৰিব না ঈশ্বৰ আৰু বেছি দিব না আপোনাকে আমেন ইউজ কৰি কিনে চাবি ঈশ্বৰকে দি কিনে চাবি তো ঈশ্বৰ প্ৰমিস কৰি আছে মই হেভেন লগা দৰ্জা খুলি কিনে আপুনি লগতে ইমান ব্লেসিং দিব আপুনি লগা ৰুম দে ঘৰতে ৰাখিবলৈ জাগা নাথাকিব কৈছে কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰমিস কৰি আছে মই কি দি কিনে চাবি আমেন হালেলুয়া আমি আজি পইচা লগা কথা ক'বলৈ নহয় কিন্তু হলি স্পিৰিট পৰা তাতে লৈ যায় আছে হালেলুয়া Hallelujah. Itu apni laga heart isi important ase. Apni isor ki dia den debi. Apni kiman damor diye isor ko nasare. Kiman mon brati ase. Isor tu saide. Hallelujah. Omo mane tu chiko ase. Bole apni mon brati se bole apni definitely blessed bole ase. James ne koise James chapter 4 verse 3 ne koise. Apni mangi ase isor ke hoile bhi apni na pado. Kile panai. So that you may spend in your last portion. अपनी निचोड़ करने चोला हुए थका पड़ा अपनी नपाए हालेलुया हालेलुया अच्छा सपोज अमी का सिस्टर ब्रा बाइबल मांगे ऐसे बाइबल तुम्हें एक तक बताए मांगी थका लगा समान ऐसे मांगे ऐसे सो अमी तक ये दी से লৈ লোৱাৰ পিছতে আৰু তাইকে দি দিছে দি দিয়াৰ পিছতে তাই আৰু মাঙি আছে বুলি ৰং নহয় ৰং আছে না সিস্টার মই আপনি কি কথা সাপোজ আপনি কি দি দিছে বাইবেল বলে আপনি আৰু মাঙি আছে বুলি মই কি ভাবনা করব আই দিছে তো আমেন হালেলুয়া দেখিছে না মই তাকে দি দিছে ओके तो ताई की को बोला कि सिस्टर आपने की को बोला क्या दिबी को बोला ना की को बोला अच्छा मानो आपने कितने बार एक सब्जी आदि दिसे रोने की बार सामान दिसे बोले आपने की करे हाँ थैंक यू कोई ताली बजे देते हैं मार रोड में बता भी ना আমি জানা প্রার্থনা নিমিত হব লাগে তো হালেলুয়া ইতিয়া মাঙ্গি বলে লাগা টাইম হইলে ঈশ্বরকে থ্যাঙ্কস দিয়া লাগা টাইম আছে আমেন আপনি হিলিং মাঙ্গি আছে ঈশ্বর মকে হিলিং দিবি মকে পয়সা দিবি মকে গাড়ি দিবি মকে মাইকি ভাল দিবি মকে জব দিবি ঈশ্বর কাছে দি দিছে তো কিলে মাঙ্গি আছে আর হালেলুয়া বলে আমি খ্রিস্টান মানুষ কি বলে দিবি না ঈশ্বর আপনি না দিলে ভয় লাগা লাইফ কুমা দেয় না ভয় হবে ঈশ্বর কিন্তু সিস্টারকে বিয়া করছে তাই কি কইছে আমিকে দিবি কোনা না কি কইছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কইছে তো হালেলুয়া আই বি বাইবেল ভার্স দিব না আমি না বাংলা পাস্টার কি করে আই বি Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3 देखो ऐसे
Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, amen, with every spiritual blessings, amen. Hallelujah. আপনি যদি কিবা একটা লাগি আছে ঈশ্বৰৰ পৰা, কিবা একটা দৰকাৰ আছে, কিবা একটা মাঙি আছে বলে, how will you pray? Amen. যিশু পৰা এটা কৈছে কোনোবা জাগাতে, তুমি না লম্বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে আমি তো লগা দিমাগটো চাব, চেক কৰিব, তই ঠিক পৰা কৈছে না কোৱা নাই, ৱৰ্ডছ খানটো ভাল পৰা ওলাইছে না ওলা নাই, itu sah pichide check pura pichide toi ke answer dibo, toi laga bimar bhal koribo, ini ka koshe manai ko ki koshe apni namanga age pura, apni bimar noha age pura, apni laga paisa pocket paisa thaka age pura, ishor already apni ke ki lage itu sob di dise de, amen, hallelujah, di dise do দিছে আৰু আপুনি মাগি আছে, ঈশ্বৰ আপুনি চাই আছে মোৰ কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা আছে, ঈশ্বৰ আপুনি হয় কেতিয়াবা চাইতানটো আমি ব্লেছিংকে ব্লক কৰিবলৈ কাৰণে তাই কাম কৰে, এইটো টাইম যে আমি কান অথৰিটি লৈ কিনা যিশু লগা নাম পৰা চাইতানকে গালি দিব লাগে, প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আমেন, হালেলুয়া, Hallelujah. Only Bible they কৈ আছে আমি খানকে already আপনি কে কি লাগে anything শুধু একটা ক্লিক না ক্লিক এটা নিয়ে সোবা দিয়েছে, amen, amen, ছোট বস্তু ডাঙৰ বস্তু সব দিয়ে দিছে, কি আছে জানে প্ৰবলেম তো মই খান লগা মাইন্ড ৰিনিউ কৰিব লাগিব আছে, আমি খান विश्वास কৰিবলৈ নাপাৰাছিলো, কেলে ঈশ্বৰ পৰা দিয়াটো ঈশ্বৰ পৰা দিছে নেকি, বিশ্বাস কৰিবলৈ নাপাৰা পৰা আমি তাত দিকে ল'বলৈ নাপাৰে, হালেলুয়া, এইটো পৰা সদায় দিন আমি তাত ঈশ্বৰৰ লগত কথাটো শুনিব লাগে, আমেন, হালেলুয়া, আপুনি লগা পাপ সব মাফ কৰি দিছে কৈ আছো, আমেন, হালেলুয়া, যীশু খ্ৰীষ্ট আপুনি কাৰণে 2000 সাল আগতে তাই ক্ৰুচতে মৰিছিল, আমেন, তাই পুৰা কৰি দিছে, তাই পুৰা কেৰাই দিছে, हालेलुया, हालेलुया, आपने खाली बाइक के रिसीव कर ताई आपने लगा लाइफ पे, जिसु तो बोला पाप करने क्रॉस पे मुझे, आमेन, हालेलुया, अपनी तो विश्वास करने बोले अपनी के बचाई दिबो बोले, आमेन, आमेन, हालेलुया, एक सिस्टर लगा भाई ना कुंबा से बोला दे मुझे, আমি রিকোয়েস্ট एक बार দুবার আইছে তো পুলিশে তো কোনো পাস্টার খাবে আই না তাকে হেল্প করে নাই, তো বিশেষে আমি যে মাতিছি তো আমি যাইছি, আমি এখানে নতুন পাস্টার হয়েছে আৰু যা পিছতে ডেট বডি রাখি আছে আৰু মই আৰু একদিন দিনে থাকিছে, তো তাই কৈ আছে এয়া পাস্টার বলা ভাই তো মরে যাইছে, তো কি গা হব কি গা, তো ওই পাতিলে কথা পুরা মোকাবিলা করবি, বুঝা যায় বলবে কি নিয়ে হবো, ও বলছে ভালোই হবো, তো মই কি করবো তাই ক্লিয়ার কথা বলে তো না, তো তাই বিষয়ে বলছি তাই তো বাপটিস করে নাই, মানে বাপটিজম লোৱা নাই, তাই কিন্তু ক্ৰছকে হালিবলৈ নাপাৰিব আৰু তাই তো নৰকতে যাব, কি তাই লাগা দিদিৰ পৰা মনটো ঘূৰি আছে এতিয়া হৈছে আৰু বাইবেল ষ্টাডি দিব লাগিব, আমি মৰা জাগাতে বাইবেল ষ্টাডি দিছে দে, আপুনি ক্ৰছ মৰা টাইমতে মানুহ ক্ৰছ লাগাই না, ক্ৰছ লাগাইলে হেভেনলে যাব নেকি, এইটো ক্ৰছতে ধৰি না কেনেকুৱা যাব, হেভেনলে যাবলে যিশু के विश्वास करी के जाबो तो, आमेन, बपतिस्म लोआ पर নহয় तो, बपतिस्म लगा मतलब কি আছে, अपनी बपटाइज पूरा लगा मतलब तो কি আছে, কিন্তু পাবলিক কি দেখাই আছে, মানুহ কি দেখাই আছে, সাবি আজি পৰা মই যিশু লগা চেলা হৈছে, আজি পৰা মই খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে, আজি পৰা মই যিশুকে ফলো কৰিবলৈ আছে,
আজি পৰা মই খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফ থাকিবলৈ আছে এইটো আছে তো amen baptism does not save you amen baptism লোৱা পৰা ক্ৰছ লাগা পৰা আপনি কি হেভেন তে লৈ না যায় আপনি baptism লৈ লেবি যিসকে বিশ্বাস করে নাই বলি তো হ্যাঁ লাগাব তো हालेलुया हालेलुया अपनी यीशु के विश्वास बराबर हेवन में जाओ हालेलुया तो आपने किया ईश्वर अगर कथा हमने अपना मन में विश्वास करे ना होना ना है इतो टाइम दे अपनी born again हो जाइए इतो टाइम दे अपनी ईश्वर के जानी जाइए आमेन इतो टाइम पर अपनी हेवन लगा मान हो जाइए baptism लो आप सीधे ना होय अमेरिकन baptism लो बोले बेशी important আছে हालेलुया हालेलुया baptism बेशी important আছে अमेरिकन baptism लो बोलागे अपने यीशु के विश्वास करिया से बोले you need to take baptism अमेरिकन किनेगा हेवन में जाबले पारबो Romans chapter 9 verse 10 ते लिखे আছে if you confess with your mouth Lord Jesus सब मानो तो बिलो जुदी अपनी लगा मौन बरा अपनी कॉन्फेस कुरिशे बोले सब मानो को बिलो जुदी अपनी लगा मुख बरा कोईशे बोले यीशु ख्रिस्तानो ईश्वर आसे अरुताई मोय लगा पाप करने रोस्ते मुरिशे मातीदे हालिशे और 3 दिन पीछे दे जिंदा होइसे अपनी इतने विश्वास कर ले अपनी के बचाई होइसे सिंपल है तो हालेलुया अपनी के बचाई दी बोले करने सिंपल है अपनी लगा मुख पर कॉन्फेस कर लगे यीशु तो मोय लगा प्रभु आसे आमेन हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. यीशु बरा तारा चेला खान के जाएगा ना की बोले तारा चेला खान के पूछे जाएगा ना बीमार खान के भाव करेंगे Amen. Hallelujah. 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 Matthew chapter 10 verse 8 तक वैसे यीशु बरा सब के पावर दिसे सब चेला खान के पावर दिसे बीमार भाव करेंगे Amen. Hallelujah. अपनी लगा ऊपर दे ईश्वर बरा विश्वासी लगा ऊपर दे ईश्वर बरा तो पावर दी के नास्ते आमेन हालेलुया अपनी प्रार्थना पूरी से बोले तो मानो लगा बीमार भाव हो जाए हालेलुया अपनी विश्वास पूरी बोले हालेलुया हालेलुया मैं आगे जे कौन इसना अभी तो कुछ मानो प्रार्थना पूरी थे ना आजकल भी प्रार्थना पूरी ऐसा बोला अमेरिकन प्रार्थना करेंगे ना अपनी जुदी आंसर पाना है बोले जुदी अपनी आया मैं की प्रे करूँगी तो किले ना है ना की प्रार्थना करूँगी ईश्वर तो होने लगी इनका भावना करे से बोले तो वो तो बोले मोना से अपनी लगा प्रार्थना के चेक करेंगे हालेलुया हालेलुया बाइबल दे मैथ्यू लगा किताब दे मैथ्यू 17:20 दे यीशु ख्रिस्ट एक दिन प्रार्थना करने जाइसे पीटर जेम्स और जॉन लोग दे पहाड़ लगा ऊपर दे प्रार्थना खत्म करी ना आ देंगे एक ता बच्चा के शैतान पूरा दूरी में थकी से और मुख पूरा किसी तरह का बुरा बुरा रहेगा ना ये ना खान बुलाई के तो इनका टाइम दे यीशु लगा चेला खान पूरा प्रार्थना करी से होने भी ताई लगा बीमार भावा शैतान बोला नहीं तो ताई लगा बाबा दो आही के यीशु के साई के यीशु के पूछे kneel down hey यीशु मोला का बच्चा के बचाई थी मोला बच्चा के अपनी भाव टूटी भी है अपनी लगा चेला खान बोलते आने से होइले भी ताई खान भाव टूटले कारण है तो यीशु ब्रदर ला चेला खान के पूछे हे तुम्ही खान बोलते मोय की मन दिलते तुम्ही खान किले इमान विश्वास करती है किले विश्वास न करे हालेलुया इधर पीछे दे इधर बच्चा भाव हुआ पीछे दे यीशु ख्रिस्ट अलग में जाए तमने ताई लगा चेला खान आए के ने पूछे अमी खान प्रार्थना करा दे किले ताई भाव हुआ ताई खान पर क्वेश्चन
যিশুৰ পৰা কি কৈছে তুমি লগা প্ৰাৰ্থনা কমজোৰ আছে এনেকা কোৱা নাই তুমি লগা বিশ্বাস ঠিক নাই এনেকা কোৱা নাই তুমি বিয়া মানুহ আছে এনেকা কোৱা নাই কি কৈছে জানে এইটো ভাৰ্চ লিখিছো Matthew 17:20 লিখিছে because of your unbelief আপনি বিশ্বাস নকৰাৰ পৰা এইটো ভাল হোৱা নাই বিশ্বাস নকৰাৰ পৰা সব কথা বলতে বিশ্বাস নকৰাৰ পৰা এই যে তুমি বলো বিশ্বাস নকৰাৰ পৰা আমি গান প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কি হয় জানে আমি গান প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগত লগত আমি জানা মাইণ্ডে ভাৱনা এনেকা হ'ব না নহ'ব বা হ'ব না নহ'ব ঈশ্বৰৰ পৰা শুনিব না নহ'ব ৰাস্তাত খুলিব না নুখুলিব এনেকা আহে না আহে না নাহে আহে না নাহে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগত লগত হ'ব না নহ'ব প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে কি জানে ক'ব নাপাৰে না আপুনি লগা ভাৱনাটো ব্লক কৰিবি হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি লগা ভাৱনাকে এইটো বদলি কৰিব লাগে ব্লক কৰিব লাগে আপনি লগা মন দিয়ে আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বোলে ঈশ্বৰৰ পৰা চিয়ৰ আছে তাই দিবলৈ আছে চিয়ৰ আছে আপনি লগা প্ৰাৰ্থনা শুনিবলৈ আছে আমেন হালেলুয়া বোলে আমি যেন প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে বেছিভাগ কেতিয়াবাতো দেৰি লাগে না আনসাৰ আহিবলৈ দেৰি লাগে কেতিয়াবাতো কি হৈছে না প্ৰাৰ্থনাটো নিদিকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো একো হোৱা নাই একো বদলি হোৱা নাই কিন্তু টাইম দে ডাউট নকৰিবি ৰখা লগা টাইম দে আপুনি কিটা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে ৰখি আছে এইটো লগা টাইম দে কি নকৰিবি কমান ডাউট নকৰিবি এনেকা ভাৱনা কিছু আহিব পাৰে আপুনি লগা মন দে হ'লেবি ইটোকে বিশ্বাস নকৰিবি ইটোকে ৰিজেক্ট কৰিবি কি লগা ভাৱনা আহিবি মই নল'ব যিশু লগা নাম দে আমি এইটো ভাৱনাকে ৰিজেক্ট কৰি আছে মই কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এইটো হ'বলৈ আছে আমেন হালেলুয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰৰ পৰা ব্লেছ কৰিব ঈশ্বৰৰ পৰা হিলিং দিব আমেন হালেলুয়া ঈশ্বৰৰ কোনোবা লগা প্ৰাৰ্থনা শুনে কোনোবা লগা প্ৰাৰ্থনা নুশুনে এনেকুৱা নহ'ব আমেন পাষ্টৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বোলে মানুহৰ বেমাৰ ভাল হ'ব অলপ মানুহৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বোলে বেমাৰ ভাল হ'ব নহয়তো সব লগা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰ শুনে সব লগা প্ৰাৰ্থনা লগা আনসাৰ দি কিনে আছে গতিকে আপুনি বিশ্বাস মই প্ৰাৰ্থনাটো তাকত নাই কিছু মানুহ কি কৰে জানে তাহান কেতিয়াবা আমি লগা পূৰ্ণা চাৰ্চ লগা কথা কৈ আছে তাহান প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ টাইম দিলে না বুজি কিনে তাহান কি কৰে ঈশ্বৰকে বেছি থেংকছ হ'লেবি আমিতো পাপী মানুহ আছে নাই এনেকা হয় এইটোতো নিজৰকে একনলেজ কৰি আছে মই পাপী মানুহ আছে মই কমজোৰ মানুহ এইটোতো ভাল আছে হাম্বল এটা চাইন আছে হ'লেবি বাইবল দি কৈ আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনিকে ধাৰ্মিক বনাই দিছে তো আমেন আপুনিকে ধাৰ্মিক বনাই দিছে and you are calling yourself I am পাপী হালেলুয়া আপনি কিটা নিজৰকে পাপ মানুহ ভাৱনা কৰি মইতো ভাল নাই মইতো পাপ মানুহ আছে এনেকা ভাৱনা কৰিছে বোলে আপুনি লগা প্ৰাৰ্থনা দেবী কমজোৰ হ'ব দে হালেলুয়া আপনি ভাল কাম কৰাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা ফাষ্টিং কৰাৰ পৰা থ্যাঙ্কস দিয়াৰ পৰা মিশনাৰী কাম কৰাৰ পৰা আপুনি ভাল নহয় তো আমেন বোলে যিশু ভাল আছে আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া আমি যেন খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাৰ পিছতে ভাল কাম কৰিব লাগে আমেন প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে ফাষ্টিং কৰিব লাগে আমি নিজৰ বি ফাষ্টিং ইমান কৰিব আমেন হালেলুয়া বলে আমি ফাষ্টিং কৰিয়াটো ঈশ্বৰকে জানিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰৰ মন দেখি আছে ঈশ্বৰ কি কৈ আছে মই আমেন কি আপনি ফাষ্টিং থাকিলে আপনি লগা আত্মা লগা সুখ খুলি দিয়ে হালেলুয়া এইটো সেম চ্যাপ্টাৰতে আপনি পঢ়িছে বলে কি কৈছে যিশুৰা কি কৈছে এনেকা খানটো না प्रार्थना और फास्टिंग में बोले ना जाए उसने इट सेम चैप्टर में इनका प्रार्थना और फास्टिंग सब मतलब तो प्रार्थना और फास्टिंग जिसु राती को से फर्स्ट है देखन उदाहरण दे किले मोहन प्रार्थना करिसे तो शैतान तो बोला नहीं भाल हुआ नहीं दोकान प्रार्थना और भाल पर फास्टिंग में बड़ा बड़ा उसने इलेगल कुछ नहीं because of your unbelief আপনি বিশ্বাস নকরার পর তাই ভালো হয় হালেলুয়া
তো চাবি কেতিয়াবা আপুনি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিবলৈ নাপাৰে না, হয়নে নহয়? আমাৰ তুমি বিশ্বাস কেতিয়াবা কৰিবলৈ ইমান টান লাগে না, হয়নে নালাগে? লাগে না নালাগে? না কিবা বস্তু কাৰণে টান লাগে। এইটো টাইমতে আপুনি কি কৰিব লাগে? আপনি এই টাইমতে ফাস্টিং কৰিব লাগে, প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। আমেন, হালেলুয়া। তো এনেকা এক দিন, দুই দিন, তিন দিন এনেকা কৰিছে ক'লে কি হ'ব জানে? আপনি লগা বিশ্বাস ডাঙৰ হ'ব, আপনি লগা মন খুলি দিব। হালেলুয়া। আৰু আপনি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বেছি ইজি হৈ যাব। আমেন। চাবি বেছি মানুহ প্ৰে চেণ্টাৰতে যাই কিনে বিমাৰ ভাল হৈ কিনে আহে, কেলে জানে? তাই ফাস্টিং ৰাখা পৰা নহয়, কিন্তু তাই বিশ্বাস কৰা পৰা আছে। হালেলুয়া। আপনি কিমান দিন ফাস্টিং কৰিবি, প্ৰাৰ্থনা কৰিবি, আপনি বিশ্বাস নকৰিলে আপোনাৰ বিমাৰ ভাল হ'ব। আমেন। বলিবি আমি কান ফাস্টিং কিটা কৰে, আমি কান প্ৰাৰ্থনা কিটা কৰে, আমি কান লগা মনটো ঈশ্বৰৰ লগতে কানেক্ট কৰি দিয়ে, আমি কান ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বেছি ইজি হৈ যায়। হালেলুয়া। কেলে আপোনাৰ মাংস লগা মানুহ আছে, মাংসতে থাকি আছে না, তো মাংসতে এনেকা বস্তু কান কি দেখি কেনে, কি চাই কেনে, মানুহৰ কথা শুনি কেনে কেতিয়াবা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈ যায়। বলিবে আপনি এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চার দিন, এক সপ্তাহ আপনি ঈশ্বৰৰ লগতে টাইম দি আছে, খালি ঈশ্বৰৰ লগত কথাই শুনি আছে, খালি প্ৰাৰ্থনাহে কৰি আছে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস কৰিবলৈ ইজি হ'ব না নহ'ব? ইজি হ'ব না? হয় না নহয়? হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এইটো যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছিল, আমি কান প্ৰে কৰা, আমি কান ফাস্টিং কৰাটো, আমি কান লগা মন টান কৰাটো, আমি কান বিশ্বাস কৰিবলৈ নাপাৰাটো, এইটো হাতাই দিয়ে গৈছে। আমেন। আৰু ইজি পৰা, একদম ইজি পৰা ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিবলৈ পাৰে। হালেলুয়া। এইটো সেম চাপ্টাৰতে লিখি আছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি ফাস্টিং কৰাটো, আমি আপোনাৰ কি কৰে, আমি সদায় সপ্তাহ একবাৰ ফাস্টিং কৰোঁ, সদায় সপ্তাহ ফাস্টিং কৰে। বলিবে আমি ফাস্টিং কৰাটো ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ব্লেছিং দিবলৈ, মহিলা লাইফ বদলি কৰিবলৈ, নহ'লে ঈশ্বৰৰ পৰা মিৰাকল কৰিবলৈ, আমি এনেকুৱা কাৰণে ফাস্টিং নকৰে। আমি কেলে ফাস্টিং কৰে? আমি ঈশ্বৰৰ লগত মন জানিবলৈ কাৰণে ফাস্টিং কৰে, আমি ঈশ্বৰৰ লগতে ক্ল'জ আহিবলৈ কাৰণে ফাস্টিং কৰে। আমি কাৰণ ফাস্টিং কৰা লগা পাৰপাছ থাকে দে। ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি কি লাগে, আপুনি অলৰেডি দি দিছে। আমেন, হালেলুয়া। এইটো জানিব লাগে দে। আপনি ফাস্টিং কৰাটো, আপনি এতিয়া আমি ফাস্ট কৰি আছে, মতলবটো আমি মাংস লগা বস্তু, মাংস লগা ইচ্ছাটো আমি হটাই কিনে ঈশ্বৰকে বিচাৰি আছো। আমেন। ঈশ্বৰ কি কৈ আছে মনকে, ঈশ্বৰ কি ক'বলৈ মন আছে মনকে, কি দেখাই আছে, এইটো জানিবলৈ কাৰণে আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ফাস্টিং কৰাতে তুমি ৰাইট ৱে পৰা ফাস্টিং কৰিবি। আমেন, হালেলুয়া। আমি কান বাইবেল স্কুল কৰাবি, আমি প্ৰাৰ্থনাতে টাইম দিছিলো, আমি ফাস্টিংতে টাইম দিছিলো। হালেলুয়া। ইনি কৰা নাই তো মই। হালেলুয়া। আমি কান প্ৰেয়াৰ নাইট থাকিছে, হয় না নহয়? প্ৰেয়াৰ নাইট থাকিছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আমি ফাস্টিং কৰিছে, আমি এনেকা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে, বিকজ আমি লগা মন দে আমি চিয়ৰ থকা নাই দে। বাইবেল স্কুল কৰিলে দামালি কথা নহয় তো। তো মই লগা তাকত পৰা আমি কৰিবলৈ নাপাৰিব, তো মই ঈশ্বৰ কি কৈ আছে, ঈশ্বৰ আপুনি বাইবেল স্কুল কৰিব কৈছে, যদি কৈ কাৰণে দিগদাৰ আছে, আমি কৰিবলৈ নাপাৰিব নেকি, মানুহটি নাই, এনেকা আছে, এনেকা তো এনেকা কৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, আমি ফাস্টিং কৰি ঈশ্বৰকে আমি সুধি আছে, আমি জানিবলৈ কোচিছ কৰি আছে। এইটো টাইমতে ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মণে মন দি কৈছে, তই মন চিন্তা নকৰি, পইচা ক'ত পাই ঈশ্বৰ, পইচাটো লাগে, বেছি পইচা লাগে না। মানুহ কান বেছি মানুহ কানটো থাকি কিনা হাতে বুকি কিনে প্ৰগ্ৰাম কৰি দ বলিবি, আমি কানটো নাই, ঈশ্বৰ কেনেকা কৰিব না, আমি এনেকা ঈশ্বৰ কি কৈছে দে, আৰু বেছি মন দুখটো হৈছে দে। মইতো মানুহকে ইমান ট্ৰেইনিং দিবলৈ মন আছে, ঈশ্বৰ কথা শিকাবলৈ মন আছে, ঈশ্বৰ বলিবি কেনেকা কৰিব না, ঈশ্বৰ আমি ঈশ্বৰ কিনে বুজাইছো। আমেন। আমি কি কৰিছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰে কৰিছে, আমি ফাস্টিং কৰিছে। আমেন।
আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন মোলক হাৰ্ট দিছিলে আমেন ঈশ্বৰৰ পৰা কৈছে তই ইটো কৰিবি পইচা আহিব আমেন হালেলুয়া আপুনি এনেকা কৰিবি আমি ৰাস্তা দেখাই দিব হালেলুয়া আৰু ঈশ্বৰ কেতিয়া এনেকা কৈছে মতে কেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কেতিয়া ফাষ্টিং কৰিছে ঈশ্বৰৰ পৰা মই লগা চুকু খুলি দিছে আমেন আৰু মই একদম শিওৰ পৰা 100% পৰা পইচা নাথাকিলে আমি গান প্ৰগ্ৰাম বাইবেল স্কুল বুজিছে আমেন মোলা মাইকি কৈ থাকা আইয়া পইচা বি আহা নাই এতিয়া তবি পইচা আহা নাই এক সপ্তাহ বাকি আছে বাইবেল স্কুল কাৰণে এক সপ্তাহ বাকি আছে পইচা বি আহা নাই বলে মই লগা মন দে ইমান বিশ্বাস আহিছে আমি না মাইকি কি মই কৈছে ঈশ্বৰ পইচা দিব আমেন হালেলুয়া আৰু আপুনি কেন দেখিছিল আমি কেন বাইবেল স্কুল কৰিছো আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া तो अपनी राइट रीजन करने राइट पर फास्टिंग करेंगे राइट पर प्रार्थना करेंगे अपनी लगा प्रार्थना लो एकदम जल्दी आंसर पाओगे हालेलुया बोले भी अपनी कितने ईश्वर ने कौन तो वस्तु आपने के दी दीजिए बोले अपनी इनके मांगी ऐसे बोले ये तो आसुरित लगे वस्तु आई की हुई चीज़ है किले इनका प्रयास किले इनका प्रार्थना करो इधर बाइबल में कहते रिन्यू योर माइंड अपनी लगा भावना तो बदली करेंगे अपनी लगा भावना तो चेंज करेंगे अपने की साइज से की विश्वास करें इतने बदली करना मोला वर्ड पे मन दिबी मोला कथा में मन दिबी मोला कथा बड़ा अपनी लगा माइंड के बदली करेंगे हालेलुया हालेलुया किमान माना आमी का मोहना प्रेयर मोला प्रेयर আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছি বলে শয়তান পলাবলৈ দিবলৈ মন আছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছি বলে ঈশ্বৰৰ পৰা শুনিবলৈ দিবলৈ মন আছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছি বলে আমি লগা লাইফ তে ব্লেসিং দেখিবলৈ মন আছে তোমাৰ মানুহ আছে দেখাবলৈ একবাৰ হাতটো আমি কা সব মানুহ আছে কইনা নহয় আমি কা সব মানুহ আছে আমেন আমি আগিতে কোৱা আছে সিম্পল আছে এইটো আপনি মাথা বিখাইছে বলে না মাথা বিখানা লাগতে খাবি দে पेट ठिकाना कैसे बोले तो भूलता हो जाओ हालेलुया अपनी इमान भाव वर्ड्स ओ मैं तो पास्टर खान मिसना ईश्वर काम पूरा मानो मिसना भाव वर्ड्स को बोले ना पारे विषय मानो इनका ही भावना बोले भी अपनी इनका को बोले ना पारे बोले भी इकुन होए अपनी लगा मन पूरा ईश्वर के प्रार्थना करे भी अपनी लगा मन पूरा ईश्वर के कथा करे भी और ईश्वर भूलिले की प्रार्थना के आमेन हालेलुया बाइबल में दुईटा मानु ना मैं कोई ना बोल बोले दुईटा मानु गिरजा दे प्रार्थना करबले जायছে दुईटा मानु प्रार्थना करबले जानेन दे ना फरोसी मानु किनेका प्रार्थना কৰিছে জানে ও ঈশ্বর আপনি কি থ্যাঙ্ক দিয়া আছে আপনি কি প্রেজ দিয়া আছে মই তো এটো পাপ মাनु নিচিনা নহয় মই তো সপ্তাহে দুইবাৰ ফাস্টিং কৰে মই তো টাইটস भी दी থাকে चर्च पे इमान टाइट्स दी থাকে না তাই তুই ইনিকা প্রার্থনা করিস একদম ভিতরে পড়া আর তুই পাপ মানো তো चर्च लगाए तो लास्ट दे ना एकदम कोदर भइला তাই তুই ইনিকা উনা প্রার্থনা করিস বলে তুই পাপ মানো তো ট্যাক্স কালেক্টর মানো কি আমি না খুশি না ভাই না DMC टैक्स हाई से चला कितमान बढ़ाई है गाली भी देता है ना तो जिससे लगा टाइम में भी टैक्स कलेक्ट करा मानो जाइसो तो जो टैक्स कलेक्ट करा मानो किने का प्रार्थना करছে रे पहला माथा नीचे कोई ना प्रार्थना करছে किले ताई जाने ताई पाप मानो আছে তাই বুঝে এই সো মই এটা পাপ মানো আছে তাই না প্রে এদিন আপনি যিশু খ্রিস্ট বলা লাগে Jadi saya tanya ini apa? Amen. Terus hey Isor, mau kita paham mana? Mau aku minta jane. Boleh bi Isor, mau lada प्रार्थना ini. Tanya ini apa? Itu भाव words को मानो लगा प्रार्थना Isor होगी से ना? itu पाप मानो लगा प्रार्थना होगी से. कौन लगा प्रार्थना होगी से? itu भाव मानो लगा प्रार्थना होगी से तो. Amen. Itu berarti dalam प्रार्थना तो सिंपल हो लगे दे, सिंपल बोले भी मन पर हो लगे. Amen. तब आर्टिफिशियल ना दोस्तों ना लगा भी.
सिंपल अपनी मानो निस्ता प्रार्थना करबो ना इट्स ओके हालेलुया मन प्रे करबी और আমি গ্যারান্টি দি আছে ঈশ্বর আপনি লগা প্রার্থনা লগা আনসার দিবলে হালেলুয়া আমি গলা ঈশ্বর কাট পিনা নহল না সুকু নিতে খালা নহল ওকে হালেলুয়া হাত খাতা না পঞ্জি নিগা নহল বাইবেল দি নিগা লিখেছো আমি গলা ঈশ্বর কি আছে দিখা লাগা ঈশ্বর দুনিয়া লাগা ঈশ্বর বসে আমেন আর আপনি কে ব্লেসিং দিবলে পালা লাগা ঈশ্বর আছে তো Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो अपनी लोगों की लगे से अपनी ईश्वर के मांगेंगे ईश्वर थैंक्स दिया से अपनी लगा चंगाई करने अपनी लगा हीलिंग करने मुझे पैसा दिया करने मुझे लगा रास्ता खुला करने अपनी के थैंक्स दिया से हालेलुया इनका प्रे बोलो आमेन हमें गारंटी दिया से अपनी लगा प्रेयर लगा आंसर बेशी जल्दी आए तो बोले नमांगी भी रिसीव करिबी কি করব ইতিয়া আপনি কি কিবা লাগে বলে কি করব কিনিগা হাউ ইউ উইল প্রে আপনি কি কিবা লাগে বলে কিনিগা প্রার্থনা করব ঈশ্বর বলি তুমি দিবি না তুমি লাগে কিনিগা প্রে করব না কিনিগা প্রে করব রিসিভ করিব কিনিগা করব ঈশ্বর অলরেডি দি দিছে দ্যাট মিন্স আমি লই আছে সব মানুষ বলিল আমি লই আছে ঈশ্বর আপনি কি দিছে আমি বিশ্বাস করা লই আছে আর মই বিশ্বাস করিছে মই পাই গেছি আমেন হালেলুয়া আর থ্যাংক ইউ বাবা মই লাগা বিমার ভাল করে দেয়া থ্যাংক ইউ মইকে পয়সা দেয়া করে থ্যাংক ইউ মোলা রাস্তা খুলিয়া করে আমেন হালেলুয়া আপনি নিজের ভালো লাগিবে আপনি কি যে বলবো না আর শুনিলে আপনি নিজের ভালো লাগিব আমেন আর বাইবেলে কইছে কিতে আপনি ইনিগা প্রার্থনা করিব আপনি কে কি লাগে ইতু পাই যাব আমেন হালেলুয়া ইতিয়া তো মাংলা লাগা টাইম হয় পুরনা নিয়ম দিনা না মানুষ খান ঈশ্বর ওতে ব্লেসিং মাগি দে বলি নতুন নিয়ম দে ঈশ্বরকে থ্যাঙ্কস দিয়া লাগাই আছে দেখালে हालेलुया के माने यीशु ख्रिस्ट क्रॉस ने मरा पर ताई सब दी दिसे अपनी के आमेन हालेलुया सब दी दिसे खाली अपनी विश्वास करिबे लबी इधर আছে हालेलुया हालेलुया বুঝিস না বুঝা নাই বুঝিছে আমেন তো মন দিয়ে রাখবি অ্যানাউন্সমেন্ট করিস না দিদাস না বলা না অ্যানাউন্সমেন্ট ओके अभी ना आज लीडर्स का लोग पावर ऐसे शाम 6 बजे याद रखिए भी देरी लोगों ठीक 6 बजे लीडर्स का आएंगे दे ओके अभी ना देखिए दे प्रार्थना करेंगे ना खत्म करो आई भी अच्छा अभी ना प्रार्थना करो आगे दे अभी ना आई नो दैट अभी ना सब में किशोर रखिबा लगी है वी नीड समथिंग राइट और किबा दरकार है तो लेट्स बिलीव गॉड आज ईश्वर की विश्वास करो रिसीव करो विश्वास करा लोगो रिसीव करो मतलब तो विश्वास करा लोगो और ईश्वर की थैंक्स दिबो दे पाई जाइसे आमी की लागिसे पाई जाइसे बना विश्वास करिने प्रार्थना करो ओके रेडी है ना और सगले अपनी एक हफ्ता 2 दिन बितोड़े अपनी मिरेकल आई बोले आमेन आज भी आई वो बड़े काली भी आई वो बड़े इत्या भी आई वो बड़े आमेन Let's all believe and pray. Come on, let's pray together. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अपनी के thanks दिया से, अपनी के praise दिया से. Hallelujah. Oh, अपनी के worship दिया से. अपनी के worship दिया से. अपनी के worship दिया से. Receive to me. Receive to me. Hallelujah. Receive to me. Faith पर receive to me. Receive to me. ईश्वर पर अपनी के दिशे. ईश्वर पर अपनी के दिशे. विश्वास करिबे. विश्वास करिबे. ईश्वर पर अपना बीमार भाव कर दिशे. ईश्वर पर अपना प्रार्थना होनी छे. विश्वास करिबे. विश्वास करिबे. Hallelujah. Hallelujah. विश्वास करने लोगे और ईश्वर की थैंक्स दी विश्वास करिबे
ईश्वर आपने लगा प्रार्थना होनी से विश्वास करिबे ईश्वर में आपने के की लागे आपने के दी दिशे हालेलुया विश्वास करिबे हालेलुया आई बहुत सब पर खड़ा करिबो खड़ा करिना आमी प्रार्थना करिबो हालेलुया आई हालेलुया एकदम ताकत प्रार्थना करिबे विश्वास प्रार्थना करिबे दाऊद नगरीबे आपने लगा प्रार्थना ईश्वर पर होनी से ईश्वर आपने लगा प्रार्थना होने दाऊद नगरीबे मन खुली के प्रे करिबे मन खुली के प्रार्थना करिबे हालेलुया हालेलुया कम ऑन हालेलुया शानदारबा शेरे रे 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू बाबा हालेलुया आवाज उठाने के लिए प्रार्थना करिबे ओह थैंक यू जीसस ईश्वर आपने लगा प्रार्थना खुदी दिशे ईश्वर आपने लगा प्रार्थना खुदी असले ईश्वर आपने लगा प्रार्थना खुदी से विश्वास करिबे हालेलुया 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 कुंबा मानो हत्तिगान गाउँदै भिखाइने गाउँदै कोमोरले भिखाइने थिङ हात भिखाइने आस्ने कि आपने भिखाइ आसे गले हात उठाबी तो हालेलुया इत्या ईश्वर आपने के भाल गरे हात उठाबी हालेलुया ओ राबा शिखालाबा Hallelujah, they are praying with the sister Lord. Hallelujah. Shandaraba. Shori Kalaba. Oh, itya bhalo bole. Hallelujah, hallelujah. Jisu laga naam de. Oh, chiri gane prarthana koribe. Hallelujah. Chiri gane prarthana koribe. Elvis ne pray koribe. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jisu laga naam ra. Jisu laga naam ra. Jisu laga naam ra. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. अपनी पुरुषा लगा टिकार से खुद मानो पुरुषा लगा टिकार से हाथ उठावे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हाथ उठावे ईश्वर अपनी के दिवाले से अपनी विश्वास करना करे अपनी नफा बोले हाथ उठावे विश्वास करीबे ईश्वर अपनी के दिवो हालेलुया हालेलुया हाथ उठावे ओ और विश्वास करीबे ईश्वर अपनी के दिशे हालेलुया in the name of Jesus hallelujah shandaraba shori kalaba raba baba jisu laga naam de oh thank you Lord hallelujah oh hallelujah कुनबा ईश्वर के विश्वास कुनबले बेसी दान हो जाए हाथ उठाबे विश्वास कुनबले ईश्वर के दान हो जाए मानो हाथ उठाबे इदु बाबा भी आहे के पछे जिसु মই विश्वास कुनबले बेसी दान लगे इदुरा মই की मदद करिबे ताई पर जिसु होदे दिगा मांगिसते इदुरा अपनी ईश्वर के की जगह देबे विश्वास कुनबले दिगदार पाए बोले हाथ उठाबे अपना हाथ उठाबे हालेलुया हाथ उठाबे oh in the name of Jesus जिसु लगा नाम दे प्रार्थना करे से I'll be going just pray for them hallelujah in the name of Jesus जिसु लगा नाम pra अभी declare करे से इधर unbelief विश्वास करे ना पड़ा लगा आत्मा हटाया से hallelujah oh sister Sophia अपना बैक साइड के प्रार्थना कर दी मोलम्ब्रा चलो hallelujah itu apa kan berasa itu apa maju deh thakala ama itu apa kan oh itu batai kan hallelujah shandarama baba thank you Lord hallelujah oh thank you Jesus thank you Lord hallelujah Lord oh Shandarama hold on my sister hallelujah I love you hallelujah go and pray for it hallelujah they can pray for you itu sister fusion you pray for you हाथ लगा के pray for you hallelujah जिसु लगा नाम दे प्रार्थना करिया से hallelujah oh hallelujah in the name of Jesus जिसु लगा नाम दे pray करिया से oh विश्वास पूरी नौकरी में लगा आत्मा हटाया से hallelujah thank you Lord oh baba in the name of Jesus musical play for me hallelujah shandaraba oh hallelujah mutamai ki mod nandila
मोटा माइकी छात्रा करी थाका मोटा माइकी प्रॉब्लम থাকিয়া हाथ उठाबे ओ हालेलुया हाथ उठाबे हालेलुया हाथ उठाबे ओ मोटा माइकी मन नामिया থাকা हाथ उठाबे ओ प्रॉब्लम ওলাই আছে छात्रा ওলাই আছে हाथ उठाबे मोटा माइकी हालेलुया ओ राबा बाबा बाबा शांदाराबा शिखाराबा शेरे ले मामा हालेलुया हालेलुया Thank you Lord अपने के धन्यवाद दिया से अपने ला थैंक दिखाए ऐसे बोले गाली करेबे इधर थैंक दिखा दे गाली करेबे थैंक दिखा दगा मानोगा थैंक दिखा दे गाली करेबे थैंक नहीं दिखाबे यीशु लगा नाम पर मौत हो जाबे होइना प्रार्थना करेबे हालेलुया हालेलुया शानदार शेरे रे हालेलुया अभी साय से अपने का विषय मानो मन ने जोखम मुखी के ना आस्ते मन दिखाए के ना ताकियास मन दिखाए के ना विषय ताकियास मानो कि भी कुबले ना परा लगा ताकियास अपने का कुन मन दिखाए के ना मन दुख है ना आसे मन कुबले मन आसे ईश्वर अपनी के मौन करे थे ताए अपनी लगा प्रार्थना दुनिया से और ताए अपनी के कितिया भी न छाड़े अपनी मन दिखाई न था कि ऐसे बोले अजी अपनी ला मन दिखा दो मन दुख तू निजोर बड़ा लोगों की भी दे अपनी ला मन दिखाई था बात दो मनोबरा की कुरुषे मनोबरा अपनी की बिया कुरुषे मनोबरा अपनी की छाई दिशे मनोबरा अपनी ला मते बिया काम करते के लिए मन दुख करेंगे ईश्वर बड़ा कित्या भी अपनी की लक्षण है ताई खुदाई दी अपनी की मरों करेंगे बोलस अपनी जुदी मन दिखाई के ने मन दुख पाई के ने मन दे आराम न था कि ने आसे बोले अपने ला हाथ उठाई दी तो एक बार प्लीज अपने ला हाथ उठाई दी ईश्वर बड़ा अपना मन दे आराम आने दी बोले आस्ते मन दे खुशी आने दी बोले अपने मन भी खाई के ना से बोले मन दे दुख लगी से बोले अपनी हाथ उठा भी दो हाथ उठा भी कमान सोलों रखा भी हाथ उठा भी ईश्वर बड़ा अपने ला लाइफ के शांति आने दी बोले मन आस्ते ठंडाई आने दी बोले मन आस्ते अपने लगा लाइफ के ब्लेसिंग आने दी बोले बोनस हाथ उठाओ यस अच्छा अपने हाथ पारिशी बोले बरम ब्रा इधर आगे फिर जाए फ्रंट दे आए कमा आए खुदाए हमें हाथ प्रार्थना लोआलु विशी ब्लेसिंग अस्ते हमें हाथ प्रे लोआलु विशी ब्लेसिंग अस्ते आए ये आगे के लाइन अपनी मन दिखाई के लिए मन तू कैसे बोले तो प्रार्थना लुबिले विषय ताको दसदे प्रार्थना दे विषय ताको दसदे आगे जाए सिस्टर आगे जाए अपनी भी आगे जाए सिस्टर आगे जाए तो अपन आए भी बहुत सब प्रार्थना करो बहुत प्रार्थना करो तो हमारा मन दे ईश्वर शांति बोले कहन ईश्वर का शांति ईश्वर का खुशी ताकत तो एक्सपीरियंस बोले ना अपने ला हाथ ताई भी ब्रेक हो बारे हालेलुया आई भी ब्रेक हुआ हालेलुया थैंक यू लॉर्ड बाबा तहला जीवन अपने लोग आने आसे तहला लाइफ अपने लोग आने आसे प्रभु तहला पूरी मन दिखाई के आसे तहला मन दुख पाई के आसे यीशु ख्रिस्ता आजी मन प्रार्थना करे आसे हालेलुया शानदार बाबा शोरा बाबा लॉर्ड हमारे सिस्टर लगा अपोरे कला मन दे अपनी शांति दी ताकि तकोल पूरी दी ताकि मन दुख पूरी बोले ना दी ताकि जाति बोले दी ओ अपनी ताकि प्रार्थना मरों करे अपनी ताकि मरों करे हालेलुया शानदार अपनी ताकि मरों करे ईश्वर अपनी के मरों करे ईश्वर अपनी के मरों God, I speak your love,
your grace, your favor, your strength. ईश्वर अपने मनों को दे ईश्वर अगर तक तेरा शांति अपने कैसे ईश्वर अपने मनों को दे तेरा शांति तेरा तक तेरा आशीर्वाद कैसे ईश्वर अपने मनों को दे तेरा शांति तेरा मनों तेरा तक अपने कैसे Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Baba. Hallelujah. I will pray for them. I will Sophie let me pray for them. I will just allow them. I can't get hard like I get. Pray for them. Pray for them. Hallelujah. Chiri I can pray for them. Sepamla I can pray for them. What I can pray for them. I can't प्रार्थना करती हूँ ईश्वर का मरों एक्सपीरियंस करते हैं प्रे करते हैं all my pray करते हैं टाइम लोइंग है प्रे करते हैं टाइम लोइंग है प्रे करते हैं टाइम लोइंग है प्रे करते हैं ओ रामा मामा मारे ला 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 शे शोरा ला 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 लो ईश्वर अपना मरों experience 그리고네 오 모두 너비 yes Lord 오 할렐루야 오 할렐루야 오 이소라 우리에게 물어 그래 이소라 우리에게 물어 그래 Oh, I speak your joy.
Mohon so kilo di प्रार्थना करिबो mohon so kilo di प्रार्थना करिबो सब मानो kilo di मोला बिची मोई लगा बाबा अपनी के थैंक्स दियस अपनी ब्रा मोई के सब दिया कर अपनी के थैंक्स दियस अपनी ब्रा मंगा ब्रा लगा ब्रा मोहन अमी नमंगा निदे लगा अकेले अपनी ब्रा सब दियस इधर ब्रा मोई खुशी थैंक्स दिने इधर की लोयस अरो विश्वास कुरियस मोई पाइतस अरो अपनी लगा मोरो मोई लोयस अरो अपनी लगा मोरो करने मोई अपनी के थैंक्स दियस मोई लगा बाबा मोई मानो निस्ना सुंदर নহব পাৰে ধনী নহব পাৰে ভাল নহব পাৰে হলেবি আপনি নিৰালা চাই হলেবি আমিকে কিয়ে পৰা আপনি মৰম কৰে এইটো কাৰণে মই আপনিকে বেছি থ্যাঙ্কস দি আছো মইকে মৰম কৰা মানুহবোৰা ছাড়ি লেবি আপুনি কেতিয়া নাছাড়িব মানুহবোৰা খুশি নাপায় নেকি আপুনি সদায় মই কি খুশি পায় মানুহবোৰা মই কি চাবলৈ মন নাযায় নেকি আপুনি সদায় কি মই লগতে চাবলৈ মন যায় মই লগতে কথা কৰিবলৈ মন যায় সেইটো কাৰণে Mola baba, mungkin kami, moibi, ini kan, apa dike, morong kuriba, mungkin kami, Holy Spirit, mungkin kami, mana sahaja, mola mon, dikhate, moi ini kan, tadi mola lagi, mungkin kami. Kini ka mola monde takot mo moki kini ka moy takot te giramo खुशी te giramo शांति te giramo Holy Spirit moki hai dikhai moki help kuri apni laga madad karias Holy Spirit mera life mera jivan apni diyas beshi thanks diyas aji apni Mola life te ki kurishi itu bani thanks diyas arubi ahadi devi devi kahi kurishi koi kena beshi thanks diyas mola mon before itu prarthana kurias